बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। 29 अध्याय। हे मुनि गण शुणत से ब्रह्मांक वाक्य उपदेशे। सुर असुर नर कूले जे साधु जन त्रय स्थले। आत्मार कुशल विचारी बट पिपल सेवा करी। लभिले मुक्ति भगति खंडिले अशेष दुर्गति। शुणी विवेक मुनि माने बट पिपल आराधने। मूर्ख जनक ज्ञान अर्थे विस्तार कल शास्त्र पथे। मान्ये अमान्ये धर्मा धर्मे ज्ञान अज्ञाने कर्मा कर्मे। जहा विहिले मुनि माने से कथा शुण सावधाने। गौरी सापे सदाशिव स्थावर रूप प्रकाशिव। संसारे बट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे। तेणु कल्प वृक्ष नाम तापोटे पुरुष उत्तम। प्रलय जले बास करी बाल मुकुंद नाम धरी। तेणु से वृक्ष अति प्रीति स्वभावे हरिहर मूर्ति। केबे हे भिन्ना भिन्न नहे द्वितीय रूप एक देहे। एमंत मणिव प्रत्यक्षे जे हरि हर बट वृक्षे। से वृक्ष पूजा करे जेहु अशेष फल लभे सेहु। तेणु से वृक्षंकु आराधी पालने सर्व कार्य सिद्धि। जे बण जन ज्ञान चित्ते बट विनाशे शस्त्राघाते। तार सुकृत जेते थाई वृक्ष छेदन मात्रे जाई। कपिला बध कला दोष शरीरे हुए परवेश। पुणी संसारे जेते दिन करई शिव दर्शन। से धर्म प्राप्त नुहई अंते नरके पड़े जाई। एक वृक्ष के एक युग नरके होई थाई संग। तद अंतरे रवि तले जात होई गिरिमाले। कोल्ह मल्हार रूप धरी तरु सिंहासने दिन हरि। केबे हे न करिब सुख पुणी नरके पाई दुख। ए गति लभई प्रत्यक्ष एबे कहिबा विष्णु वृक्ष। से सर्व वृक्ष परे राजा किनी लोकरे पाए पूजा। पिपल वृक्ष रूपे हरि जे तांको आराधना करी। उत्तम स्थाने नेई रोपी मूले चौरा बंध स्थापी। शीतल जल देई नित्य पूजा करिब भक्ति मते। दर्शने स्पर्शन स्मरण दंड प्रमाण प्रदक्षिण। हेमंत सप्तधा भक्ति वृक्षे चिंतिब विष्णुमूर्ति। स्तुति करिब जोड़ी कर बोलिब नमो वृक्षेश्वर। हे लक्ष्मी कांत शूल तनु। श्रीभुजे शंख चक्र धनु। गदा खड्ग तीक्ष्ण सर। मुक्त अम्बुज कष्ट कर। कौस्तुभधर पीतवास
অখিল নাথ ঋষিকেশ বৃক্ষ স্বরূপ ভক্ত বন্ধু মোতে উদ্ধার কৃপা সিন্ধু এমন্ত বাক্য স্তুতি করি বৃক্ষ স্বরূপী নরহরি সেবা করিব যে জন কেতে কহিবা তার পুণ্য সৌনক আদি ব্রহ্মমুনি ভৃগু নারদ মহাজ্ঞানী কণ কপিল শুকজ্যোতি যে অম্বরীশ নরপতি ধ্রুব ভকত প্রহ্লাদ জয় বিজয় সুখপ্রদ সুশীল অতিশীল মূলে যে ভক্ত জন বিষ্ণু স্থলে সে লোকমানଙ୍କର গতি পাইবে বৃক্ষরাজ ভক্তি অনেক জন্মে ଥିଲେ পাপ অঙ্গরে ন লাগিব তাপ জীবনে হইথিব সুখী তা বংশে দরিদ্র ন দেখি ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବ କୁଳ ପୃଥିବୀ ଥିବ ଯେତେ କାଳ আপনে থিব বিষ্ণু গ্রামে মন্ত বিষ্ণু সেবা ধর্মে আবর কহিছন্তি মুনি পিপল চৌবর্গ দানি কেবল আত্মা শুদ্ধ মূল সে দিলে যাই পুণ্য ফল কেবল বৃক্ষর মহিমা অনন্ত গুণ পুণ্য সীমা অসত্য বৃক্ষ মূলে বিহি ব্রহ্মা মুনিଙ୍କୁ ঘেনি রহি দেবগণଙ୍କ তুলে হরি বৃক্ষ মধ্যরে বিজে করি অনন্ত সিদ্ধ গণ তুলে শঙ্কর শিখরে রহিলে নানাদি যজ্ঞ ব্রত ফলে বিশ্রাম করে বলে দোলে সকল দান তীর্থ ধর্ম শেষ ন্যায় কীর্তি ধর্ম সর্বসুকৃত ফলমান শান্তি কপিল সন্নিধান বাসুকি আদি নাগ লোকে বৃক্ষ শিখরে একে একে বিষ্ণু ভগবতী আগে রহি হেমন্ত গুণ অছি জহি সে মহাস্থাবর পিপল প্রত্যক্ষে নারায়ণ তুল্য সে বিলে সর্বকর্ম সিদ্ধি যে জন তর অপরাধী সে মহাপাপী বিষ্ণু দ্রোহী তার সুগতি আউ কাহি যে বিষ্ণু বৃক্ষ করে নাশ লোভই ব্রহ্ম হত্যা দোষ বৃক্ষর পত্র যেতে ঝড়ি ভূমি উপরে থায়ে পড়ি তেতে বরস কুম্ভি পাকে পড়ন্তি বৃক্ষ ঘাতি লোকে যে বিষ্ণু বৃক্ষ পত্র তোড়ি সে ছেদে ব্রহ্মাঙ্ক অঙ্গুলি এমন্তে মহাপাপ পাই যে বৃক্ষে উঠে পাদ দেই তা পাপ কহিলে ন সরে গুরু মস্তকে পাদ মারে যে বৃক্ষে অনল লগাই মূলে তা মেধ পকাই এ সর্ব অপরাধ ফলে পড়ই ঘোর নরক স্থলে পুଣି নরক যেতে তরি চণ্ডাଳ গৃহে অবতরি অর্ধ পাঙ্গুল জড় মতে রকত বাত ব্যাধি যেতে কুরূপ কুবুজ গুণ খে হেমন্ত তনু বহি দুঃখে সংসারে জাত হইথাই বিষ্ণু ভজিলে শুদ্ধ হই এ কথা শুণ সাধু জনে অশ্বত্থ বৃক্ষ আরাধনে বিষ্ণু ভগতি ফল পাই অন্তে বৈকুণ্ঠে বসে যাই হেমন্ত মহিমা স্থাবর কেবল দিন করবার অশ্বত্থ বৃক্ষ ন ছুঁইব সৌরিবারে আরাধিব সর্বদা দিন রাত্র কালে নবস বিষ্ণু বৃক্ষ তলে সন্ধ্যারে স্পর্শন করি ছুঁইলে হত হই শিরি শনিবারে পূজা বিধি কলে সফল কর্ম সিদ্ধি কহিলে মহাদেব দাস এ পদ পুরাণ প্রকাশ উত্তর খণ্ডে বিদ্যমানে যাহা কহিলে মুনি জনে এ কথা ঘেনি হেতু করি নরে সংসারু জীবে তরি এতে শ্রী পদ্ম পুরাণে
उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये बट पिप्पल महिमा कथने नाम 29 अध्यायः।